Okay, so untuk lecture ni kita akan start build up kita punya scene. Alright, so sekarang ni saya dah ada block out of the whole scene. Okay, saya dah layout semua part-part yang saya perlu dalam environment ni. So saya ada cliff, and then saya ada ground, and then ada beberapa block out of the shape of the ground yang saya imagine. Okay, and then saya ada beberapa background yang saya letak dekat belakang ni. Okay, and the whole scene is set up dengan satu shot. So saya ada set satu kamera ni. So kalau pergi ke panel, perspective, and then just select the kamera yang saya buat tu. So in this case camera 1. So bila saya pergi camera 1, saya dapat the final shot yang saya nak lah. Okay, so basically saya ada foreground, and then ada beberapa point horizontal line. Okay, and then untuk bila saya nak kerja dalam Maya, just guna perspective view untuk adjust polygon and to work around the whole scene. Okay, so saya tak mau adjust kamera ni, so just buat situ. Okay, so sebelum saya pergi texture, saya nak set up basic lighting dulu. So untuk lighting, saya just nak buat standard sky dome light. So pergi ke Arnold, light, sky dome light. Okay, and Maya akan buat satu sky dome, and then untuk color saya nak specify gambar saya sendiri. So saya just pergi ke checkerboard, pergi ke file, and then saya just specify the folder yang saya dah save. Okay, so saya save dalam file ni. Just copy and then just paste. Okay, and gambar ni saya download daripada folder ni. Okay, so pergi ke HDR Heaven, and then saya just download file ni. Okay, and then just specify the file, open. Okay, and then kita just buat test render. So pergi ke Arnold, and saya gunakan Arnold render view. Okay, and then for the shot, saya pergi ke camera shape 1 yang saya specify dekat sini. Okay, so bila saya play, okay, Arnold akan automatically convert the texture, apa-apa texture yang kita masuk dalam Maya kepada .tx file. Okay, so just make sure ke camera shape 1. Okay, saya kena specify dekat render settings. So pergi ke render settings, and then kita stop sekejap, and then kita cari camera. Just pergi ke camera 1. Okay, and then just restart balik render view, and then just start sekali lagi. Camera shape 1. Okay, alright. Okay, so this is the basic layout yang saya nak untuk this environment. Okay, sekarang kita dah set up the whole scene. Sekarang ni saya nak start work on the texture. Okay, so for the texture, saya akan gunakan Quixel Mixer. Okay, and sekarang ni kita boleh start dengan, saya nak start dengan cliff. Okay, so apa yang saya cadangkan ialah saya buat satu plane. Okay, plane kosong, and then okay, contoh saya buat plane kosong, and then saya akan masukkan texture dalam plane ni, and then saya just stitch up based on the blockout yang saya dah design di sini. Okay, so just pergi ke Quixel Mixer, and then just new mix, and then saya just nak buat satu cliff. So saya namakan dia cliff 1. Okay, mungkin saya nak beberapa cliff untuk dapatkan variation. So start with cliff 1, click OK. Okay, and then Quixel Mixer akan buat satu plane yang kosong. Okay, and just like Photoshop, kita ada layers, and then kita ada the different properties untuk kita work. Okay, kita ada albedo, metalness, roughness, displacement. Okay, so untuk texture, saya nak gunakan beberapa preset yang available dalam software ni. So kalau kita pergi online, and then kalau kita ada account Quixel, and then kita boleh guna beberapa asset yang available dalam software ni. Okay, so in this case saya nak cari cliff. Okay, just specify cliff, and then
saya nak cari yang cliff yang nampak macam tajam. Okay, mungkin Icelandic Reef Cliff Rock. Okay, so bila kita nak gunakan ni, kita perlu download dulu. So saya just download. Okay, and kita perlu tunggu untuk download. So saya akan pause video ni sekejap, dan saya akan kembali lepas dia habis download. So okay, it's almost done. Okay, just bagi beberapa minit untuk dia compile. Okay, and then after dia dah siap, kita just click and drag dekat layers. Okay, so kita nak material ni dekat on top of the whole layer. Okay, and automatically Quixel ni dia akan mix dengan base layer. Okay, and kita tak mau base layer, kita just turn off. And then kita ada cliff ni. Okay, and right away kita ada cliff dengan displacement ni, but saya rasa kita boleh adjust beberapa setting dekat sini. So apa saya nak set di sini ialah dia punya displacement. So kalau pergi ke displacement, saya just nak mungkin kurangkan displacement dia sikit. Okay, and then saya nak adjust color dia untuk cerahkan sikit. Okay, apply, and then saya just nak pergi ke export. So kita boleh export texture ni ke Maya, tapi sebelum kita export, saya just nak pastikan saya set beberapa setting kat sini. So apa saya nak color, and then untuk diffuse saya just uncheck. Saya tak perlukan specular, and saya mungkin perlukan roughness, so saya just biarkan roughness. So normal maybe. Okay, saya boleh just check on, and kita perlukan displacement, and kita tak perlukan ambient occlusion, and maybe saya tak perlukan normal sebab saya rasa displacement dah cukup detail untuk asset ni. So albedo, roughness and displacement. Okay, and then saya just specify folder destination yang saya nak. So just specify the folder. Okay, and then just select folder, and then untuk export kita just pergi ke file and then quick export. Okay, so lepas dah habis, kita boleh pergi balik ke Maya, and then saya nak apply texture tu dalam plane ni. Okay, so apa kita buat, kita pergi ke hypershade. Okay, and then saya nak buat satu Arnold punya shader. So kita pergi ke Arnold AI Standard Surface. Okay, and then saya nak rename ni Arnold Cliff 1. Gitu. Okay, and then saya just nak drag and drop folder yang dah export tadi. So Quixel dia create satu folder, and then just click and just drag ketiga-tiga texture tu ke dalam hypershade. Dan saya just susun sikit. Okay, alright, so dalam shader ni, okay, saya just drag and drop the albedo into the color map, dan saya nak make sure saya gunakan 100% color. So weight saya just set ke 1. And then untuk roughness, kita boleh pergi ke specular, and then dekat roughness ni just middle click and drag roughness. And for the displacement, saya boleh masukkan dalam displacement shader. So dalam displacement shader, saya just drag and drop displacement material. Okay, so sebelum kita adjust apa-apa value, kita tengok dulu apa yang kita dapat.
So just click on the plane, just assign material to section. Okay, and now kita just pergi ke Arnold and then Arnold render view supaya kita boleh nampak apa yang kita dapat dalam texture tu. Okay, so saya pergi balik ke perspective shape and then click render. Okay, kita boleh zoom in sikit. Okay, so kalau kita tak setting apa-apa dalam hypershape tu, kita tak dapat the right value untuk texture ni. So kita just pergi balik ke hypershape. So first thing ialah kita adjust the value of the displacement map. Okay, so dalam displacement shader kita sebesarkan sikit. Okay, dalam displacement value, okay, so shader and then kita adjust the value of the displacement. So firstly the scale saya nak lower down, so mungkin dalam 0.1 meter. Okay, and mungkin dia terlalu flat, kita boleh tambah sikit value mungkin dalam 0.2. Okay, lebih sikit dalam 0.3. Okay, so saya nak zoom in sikit, kita tengok dia punya the whole detail. Okay, sekarang ni Maya dia tak subdivide the enough lah untuk plane ni. So apa kita boleh buat ialah kita select plane ni ke dalam the shape node, dalam plane shape tu, dalam Arnold kita boleh specify untuk subdivision ni. Kita boleh pergi ke catalog and then kita boleh specify berapa kali untuk Maya untuk subdivide plane ni. Okay, so by default dia just subdivide by 1, so kita boleh tambah mungkin dalam 4 supaya dia boleh subdivide 4 kali. Okay, and then kita boleh specify the value. So kalau kita pergi ke hypershape and then kita just adjust the value from 0.3 lebih dalam 0.1. Okay, so kita dapat yang lebih accurate lah. Okay. Okay, sebelum kita proceed untuk kita kit bash the whole scene. Okay, right now by default Maya akan render guna CPU. So it took a while untuk render the whole scene. Okay, so just this simple scene kita render dalam beberapa minit. So kita tunggu. Okay, so it took about 26 seconds untuk render the whole scene. So untuk dapatkan performance yang lagi laju, apa saya boleh buat ialah switch daripada CPU render kepada GPU render. Okay, so kalau kita pergi ke render setting and then pergi ke, pastikan kita dalam Arnold render, pergi ke system and then by default Maya akan guna CPU render. So apa saya nak buat, saya just pergi ke GPU. Okay, and then saya just nak enable device selection and then saya select saya punya graphic card. Okay, and then just leave everything else as default. Okay, and maybe kalau kita pergi ke AOV, kita boleh gunakan denoiser, the NVIDIA AI denoiser. So kita just select output denoise AOV and denoise beauty AOV. So basically bila kita check these two box here, kita boleh dapatkan render yang less noise. Okay, so kalau kita close and then kita cuba render sekali lagi. Okay, so kalau kita tengok dalam bracket GPU, so Arnold dia gunakan graphic processing unit untuk render. So daripada 20 second kita dapat ke 7 second. Okay, now apa saya nak buat ialah saya nak specify scene plane ni dekat cliff. Okay, so saya just adjust. Okay, mungkin sementara kita work on this scene, kita boleh stop
render sekejap. Okay, as so just resize and just start building up the scene. Okay, and one thing to remember here is kita just perlukan render ni dalam shot yang kita specify kat sini. Okay, so mungkin while we work on the scene, kita boleh tengok the render on that camera. Okay. So kita boleh juga stretch out the plane a little bit. Okay, and kalau kita tengok atas ni kita boleh bagi lebih macam thickness. So apa saya buat, saya pergi ke vertex. Okay, dengan soft selection turn on, so just click B untuk turn on the soft selection, and then just hold B and then middle click untuk besarkan dia punya brush size, and then saya boleh adjust according to the layout yang saya set up. Okay, so just want to make sure saya tak ada banyak sangat deformation, okay, ataupun stretching. And then the top part ni saya nak curvekan sedikit, so saya boleh pergi ke rotation tools and then just rotate a little bit. Okay, so match dengan saya punya blockout. Okay, so now saya nak tengok apa yang saya dapat. Okay, for now it looks okay. But kalau kita pergi RGBA denoise, so dia akan gunakan denoiser NVIDIA AI denoiser. So kita boleh tengok apa yang kita dapat. So far so good. Okay, so mungkin kita boleh besarkan sikit. Okay, and then saya nak start duplicate and just try to match the whole scene. Okay, and then just roughly shape the whole scene here. Okay, so kita boleh tengok apa yang kita dapat. Okay, sekarang ni bila kita guna GPU, dia tak cukup sample, so kita boleh saja guna denoiser, but I think we can actually increase the sample sikit supaya ada render lebih banyak. Okay, but for now it's just 2 seconds, so kita boleh increasekan the render time. So kita boleh pergi auto renderer and maybe kita boleh increase the sample just one more. Okay, so kita dapat more of the. Okay, and now it's just 3 seconds. So kita dapat more sampling. Okay, for now 5 is okay. Alright, so kita just stop dulu and then kita adjust beberapa seams yang kita nampak dekat sini. Okay, mungkin kita just adjust the vertex just around there. Okay, so far so good. And apa kita buat sekarang, kita boleh start kit bash the
the whole texture dekat scene Okay, so saya nak work on the rest of the part. Just duplicate, and then mungkin kita boleh rotate and just scale. Okay, and to get more variation, okay, kita boleh saja nak adjust the model. Okay, and do something like this. Okay, supaya nampak ada sedikit variation. Okay, and of course kita boleh pergi balik ke Quixel Mixer untuk dapatkan texture yang lain. Okay, tapi untuk demo ni saya just gunakan satu texture. Okay, feel free to do more than one texture. Okay, it's actually better kalau ada texture yang berlainan lah. Okay. Okay, I think at this point kita boleh start remove the block out. Okay. Right, and saya just nak test render sekali lagi. Okay, so far so good. Okay, mungkin kita boleh adjust sikit texture supaya kita tak nampak repetition. So just stop sekejap. And mungkin kita boleh rotate ke different direction. Okay, and then just play around dengan shape. Okay, just a bit here. Okay, let's test render sekali lagi. Okay, so kita nampak sedikit variation. Okay, and then kita boleh start work on the background. So the same method, just duplicate.
Okay, just keep duplicate and just keep bash the whole scene. Of course, kalau kita ada different texture, dia akan nampak lagi berbeza lah. Okay. Okay, and then just one more at the back here. Okay, from the camera view here, kita tak boleh nampak sangat. So maybe kita tak perlu letak terlalu banyak geometry. Okay, so saya nak cuba fix bahagian ni. Saya tak sure mana geometry tu, so Okay, so far so good. Apa kita nak buat sekarang ni ialah, saya rasa cliff kita boleh stop dulu. Okay, kalau kita ada texture lain, kita boleh keep working on the whole layout. Okay, so ada beberapa isu lagi yang kita boleh adjust untuk elakkan nampak macam repetition ni. Okay, so kita boleh cuba adjust the position sikit untuk elakkan nampak repeating. Okay, and also the easiest way, kita boleh rotate and then just adjust supaya tak nampak repeat. Okay, and of course kalau ada texture yang lain, dia lagi senang lah. Okay, alright, so saya stop kat situ dulu, and then untuk next lecture saya akan start working on the ground and then also some of the rock asset here. Okay, so itu saja. See you in the next lecture.